सरकार की आमद এই মারহাবার আওয়াজটা হয় নাই তো আমার যুবক ভাইরা আরে কলিজার ভাই আমার একটু চিৎকার করে রাসূলকে মারহাবাটা জানান না সরকার কি আমদ সরদার কি আমদ মিলकर बोल একসাথে পুরো জোর से बोलो পুরো জোর से बोलो মারহাবা तुम बजा दो मोहम्मद के आ गए सरकार तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद के आ गई सरकार की রাসূলের শানে নাত গাইতে গাইতে যদি আমাদের গলাটা ছিঁড়ে যায় কার কোনো আফসোস আছে আর একটু জোরে বলেন আফসোস কি আছে मंतार की आमद सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद के आ गई सरकार तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद के आ गई सरकार एक शहंशाह वाला की आमद आमद है एक शहंशाह वाला की आमद आमद है कौन से शाह वाला की आमद आमद है तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गई सरकार तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गई सरकार की आमद सरदार की आमद सरदार की आमद सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गई सरकार तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गई सरकार बेटी है तुम पैगंबर की आमद आमद है बेटी है तुम पैगंबर की आमद आमद है हबीबे रब्बे अकबर की आमद आमद है तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गए सरकार तुम बजा दो तुम बजा दो मोहम्मद की आ गए सरकार वो तन्हा कौन है माशाআল্লাহ অনেক mohabbat করে মারহাবা জানিয়েছেন আপনাদের কি গলা ভাঙছে আপনাদের ভাঙছে আপনাদের ভাঙে নাই আসমানটা খোলা আছে না আমার আল্লাহকে কে কার থেকে জোরে ডাকতে পারে একটু দেখিয়ে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ আমাদের কলরবের শিল্পীরা আছে আমরা যারা আছি প্রতিদিন আমাদের অনুষ্ঠান হতে থাকে আগামী কালকের অনুষ্ঠানে কি আমরা যে বলতে পারি যে 11টার পর স্টেজে উঠেও এই এলাকার নাম কি বশির মিল যুবক ভাইদের গলার যে পরিমাণ আওয়াজ আল্লাহর প্রতি যে মহব্বত নবীর শানে যত জোরে করে নাচ করতে পারে এতটুকু সুযোগ কি আমাকে করে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ আমি যখন বলবো তানহা কোন হে একসাথে একটা হাত উঁচু করে আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহু আল্লাহ বলতে পারবেন দেখতে চাই वो तन्हा कौन है ला बादशाह वो कौन है ला मेहर बाबा कौन है अल्लाह क्या उच्च शान है अल्लाहू अल्लाह सब दिलों का जान है अल्लाहू अल्लाह मेहर बाबा कौन है अल्लाहू अल्लाह रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 قلبي غير الله 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 يا رب العالمين গলা ভেঙে গেছে يا رب العالمين لا صل على طه الامين الله في كل وقت وحيد अल्लाह जमीনের मालिक के जमीনের मालिक के ला तुमर अमर खालिक के ला तुमर अमर मालिक के अल्लाहू अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह
तेरा मेरा रिश्ता क्या আল্লাহু আল্লাহ। আমাদের সম্পর্কটা কার সাথে? এই পাশে কার সাথে?